घूर्णिबलय संभावना आज 15 जिला को सतर्क सूचना जारी। तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य में मौसुमी प्रभाव में वर्षा जारी रही। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आज सुधा उत्तर बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही। यह प्रभाव में 15 जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होगा नहीं सतर्क सूचना जारी कर पक्षरे राज्य में नियंत्रित वर्षा परिस्थिति जारी रही। गत जून 1 आज पर्यंत स्वाभाविक ठारू 9% कम वर्षा होइछे। एही समय मध्य 10 जिले में नियंत्रित वर्षा होइथिबा पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना मिली। तो चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। केंद्रीय कर्मचारी बड़ खबर डीए वृद्धि को नहीं आसिला नुआ अपडेट। तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। महंगा भत्ता डीए को शीघ्र 4% वृद्धि करने संभव बोली सरकार विचार करुछन्ते। सरकार या यथेष्ट वृद्धि करेंगे जहाँपर दरमा अधिक आसीपर। एथिरू प्राय 1 कोटी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी उपकृत हो पारे। या पूर्व सरकार डीए बकेया एवं अष्टम वेतन आयोग में कर्मचारी को एक बड़ झटका देइछन्ति, जहा कारण समस्त मुहरे निराश देखा जाउछे। केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी भाग्य वर्तमान उज्जवल होगा जाउछि, कारण सरकार डीए को 4% वृद्धि करेंगे। यापर यह 54% को वृद्धि पाइब। वर्तमान कर्मचारी माने 50% लाभ पाउछन्ति। एही वृद्धि पर कर्मचारी वेतन में बहुत वृद्धि घटिब। केंद्रीय कर्मचारी दरमा जदि 30,000 टंका अछि एवं 4% डीए अनुसार 1200 टंका वृद्धि हेबो, एही अनुसार वार्षिक 14,400 टंका वृद्धि हेबो। जदि आपणकर दरमा 40,000 टंका तेबे आपण एहाकु 4% डीए हार रे 1600 टंका पाई परिबे। डीए वृद्धि पाई सरकार एपर्यंत कौनसी तारीख घोषणा करि नाहांती। सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे एहाकु वृद्धि करिवे बोली दाबी करा जाउछि। तो चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। मुख्यमंत्री मोहन माझी को फोन करी कथा हेले ममता बनर्जी। तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। मुख्यमंत्री मोहन माझी को फोन करी कथा हेले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिमबंगर श्रमिकों उपर ओडिशा अत्याचार अभियोग हेउछि, एहाकु गुरुत्वर सह नेबा सह मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करने को अनुरोध करछन्ती ममता। फोन करी ममता कहिसन्ती काम करने उद्देश्य पश्चिमबंगर किछि लोके ओडिशा को आसिछन्ती, किंतु स्थानीय लोके समानकु बांग्लादेशी संदेह करी तांको माड़ मारिबा सह अत्याचार मध्य करछन्ती। एपरि घटना को मुख्यमंत्री मोहन माझी गुरुत्वर सह नेबा को अनुरोध करछन्ती ममता बनर्जी। एथि सहित ममता पश्चिमबंगर श्रमिकों को निज राज्य को फेरी आसिबा को अपील करिसन्ती। सेपटे भविष्य में एभली घटनार पुनरावृत्ति हेब नहीं बोली ममता को आश्वासन दैछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तो चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। दृष्टिहीन स्वतंत्र एटीएम कार्ड आनिला पीएनबी। तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। पंजाब नेशनल बैंक दृष्टिहीन ग्राहक मानी सोमवार एक डेबिट कार्ड पीएनबी इंटो दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च करिछे। एही कार्डर विभिन्न गठन और रंग जोगु यह सहजरे चिन्हित हो पारिबो, जहाँ दृष्टिहीन ग्राहकों कार्ड विवरणी पढ़ा सहज करथाय। यह एक कॉन्टैक्टलेस एनसीएमसी डेबिट कार्ड। यह द्वारा दृष्टिहीन ग्राहक माने बहुत प्रकार सुविधा सुजोग पाई परिबे। एही डेबिट कार्ड रे चमकदार स्पॉट यूवी लमिनेशन इफेक्ट रही, जो बैंक रो लोगो रे एम्बोसेड टेक्सचर एवं कॉन्टैक्टलेस चिन्ह रे स्किल स्क्रीन रफ स्पॉट यूवी रही, जहाँ द्वारा दृष्टिहीन ग्राहक माने सहजरे बैंक रो लोगो खोजी परिबे एवं कार्ड रो कॉन्टैक्टलेस चिन्ह पढ़ी परिबे। एभली स्थिति रे समानक पई डेबिट कार्ड व्यवहार करबा सहज होई जाय। एही डेबिट कार्ड रो रंग भिन्न जोगु यह सहजरे चिन्हट होई परिबो, जहाँ दृष्टिहीन ग्राहकों पई कार्ड विवरणी पढ़िबा मध्य सहज करिथाय। तो चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना रे केउ माने पाइबे 50,000 टंका आउ केउ माने पड़िबे बाद। तो चलन देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सेप्टेम्बर 17 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आ मोदी जन्मदिन ही राज्य में सुभद्रा योजनार शुभारंभ कर निजे प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा आसी यह शुभारंभ करेंगे। सेप्टेम्बर 17 तारिख में यह लागू कर पर्यायक्रमे राज्य में लागू होब यह योजना। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से कहते सुभद्रा योजना बजेट में 10,000 कोटी टंका व्ययबराद कर योजना योग्य महिला को मिल कैश भाउचर, जाफल आर्थिक भाव स्वच्छल हेबे महिला माने। सेप्टेम्बर 17 तारिख में आरंभ हो सुभद्रा योजना। ओडिशार लक्ष लक्ष महिला को बड़ भेटी देवे मोहन सरकार। महिला 50,000 टंका भाउचर पाई परिबे। सुभद्रा योजना केवल परिवार जड़े महिला को ही मिल पारिबो। एकरु अधिक थिबा महिला को ए स्कीम रो सुविधा मिल पारिबो नाही। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। नुआखाई रे मिलिबो सीएन किसान टंका, चाषी खाता को टंका पठाइबे मोहन सरकार। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। कालिया योजनार ना बदली सीएम किसान योजना होइछे, किंतु कालिया योजना रे चाषी को मिलुथवा सहायता राशि मिलिबो कि नाही ताकू नै द्वंद्व चली। यही सब द्वंद्व भितर
ଆସିଛି ଏକ ଭଲ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ପଡୁଥିବା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଫାଇଲ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଯିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ବଜେଟରେ 1900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ପୂର୍ବରୁ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଚୟନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ସେସବୁକୁ ନୂଆ ସରକାର ସୁଧାରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଓ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚକ 1000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବମ୍ପର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିନେବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ 1100ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 24 ଯାଏଁ ରହିଛି। ତେବେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭିପିୱେଲ୍ ରେଗୁଲାର ପାଇଁ 600 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ରିଲେସନସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ARM ରେଗୁଲାରରେ 150, ରିଲେସନସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ARM ବ୍ୟାକଲଗ୍ରେ 123 ପଦ, ଭିପିୱେଲ୍ ବ୍ୟାକଲଗ୍ରେ 43 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ EWS OBC ବର୍ଗର ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ 750 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି SC ST ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। ତ ଅଧିକ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରାଦିନ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ।